Pas bien tout déjà, ou des achètes quand toutes pesareilles toujours bête, pe vichy de Brest, pe de Leral, et ou à Brésil en Algérie, avec Cleven Lerriou et Velt Sidi Bella Best, Tlemcen, à l'effet laga, à tout, comprenez quelque chose, mais je m'arrête à Chilau, quoi. D'ailleurs, à radio, ce qui est, point, ce qui est golor, quoi. Pas mes wom, mais famille, terre flach, ag d'Auboutre. Hervé à Mona, à Roar des Vesa, à wa Tossikawar, en Aïle-Guilé. Crede veze a nezo a Revien, a niwa a Revras. Des savet on bet de nevelep doare, brezonek ar famil, kom zarem brezonek et trezom, hag e kendalrom da gozial brezonek et trezom. Oa ket ur bern familio e gise d'ar poense, kante ur choaz kler d'ober gant ar brezonek er ger. Pez o bet deskedin gant mazad, a brezonek evel just, mais ken poezuzal istor breiz. A skler oa evidon, oan kegal, quoi. Oan kegal. Setu a diwarze en tom diazeze da ar storm. Vaza da oa apotiker a ron an IGB te VGB Hervé apotiker IV, mais Hervé ne oa ket tamm troet var askiantou, ar pot a liziri a leneges e kentor, setu gredeneus studi ou sausnek. Me pa oan en em gavet er skolveur e ran, ma da se oa goude me eizet trugen, setu da poent se vije birvil er skolveur e ran, hag eus penze e oa ar greizen getiek, hag eno oa stormie da stol pa oa perdenez da honet tachen evit ar brezonek. Hag an trose az ma fen oa mesket a re unan e gurionek ur storm a eneb d'ar stad, ar storm a eneb d'ar sistem. Greden oa naoudegez e skolveur roazon gant Claude Henry, en oa rouet ar gelaouen evit ar brezonek, hag Hervé a oa dedenet tre gant ar aktrese, hag kiniget neneus ober war dro da vat. Diaze de oa gelaouen oa atersadennoù tut. Beso tut a ouie natre brezonek o deus disket len brezonek dre evit ar brezonek. Hag a zo deskardet o deus gwalet o yez dre evit ar brezonek. Hag evit ze oa red kad ur fal pedagogal. Hag e vije hat skrivet pez a vije lavare gant an dud, a dindan e vije un neube gerioù galek evit are vije ben diez deo kompren pep tra, quoi. Hag e oa bet bers betek pevar 1550 komananter. Ma tamm, oa deut ave a start ar jeu, vid a ref a tout, setu moran ket mont da glask ma bara bale hal. Hag e oa radio ne ze pa kreiz breiz me gav. Hag o deze bet labourat un tamm evit dastum, pas kwal bel. Hag o deze, ma klevet e oa radio lerel, evet ma vije lavaret, radio bro, ez an egouden o klask ur rener. Da roulse oran ba kobar, Comité breton anti-répression, pigur oa labourat vit ar gazeten evit ar brezonek, a bet ar fin oa ar bureau e kresker gwegom neuze aze. Bon, oa ket officiel, bet bon, vije un tamm ket nurzet en trao, vije gret skritel ou tonioù a gal baz al ler, quoi. Goude moam zavet a sembleus gant tunal, vel just, ar pez vije anvet kat kuzul an distoliadek, Comité Amnistie Bretagne. Em gant oa bet krouet gant a re oa bas a bodad ou skoazel d'ar brizonedi, hag gant ar brizonedi koz. Setu oa neve flam, quoi, oa neve tout a tu diamant drestol, tu klei. Hervé dustu noa kiniget vije embornet ur gazetet, a neuze oa bet krouet ar gelaoued, oa anvet em gant egenta, a oa deut de vean komba breton. A Hervé neus gret war dro ar gazeten, boe ar pen kentan betek ar fin. Storm ar brezonek zo bet zavet un tamm goude emgant, gant ar strolatud hag oa bar skolen emzao, hag ave deo yaket an trao bion a war, na pel a war, hag e vije furor hag e fedus or drestol, tapet skouer brog embre. Da la rede
Robert Trau tira gant oldut, la varo de gagnoni oa begret, e kebe pel an archen o ton vorm ler, quoi, goudeze zo bet posesio da la rede, archerien o klas war ler an dud, o kas a neo da garde à vue. Emgord, ma kemeret pers, bar zon emgleo a oa anvet konseo, Conférence des Nations sans État de l'Europe occidentale, a velse oa bekrout, vit ar vech kentan, gwell broadel ar brezhoneg e karez. Oa ket anvet droaz velse, oa anvet gwell ar yezoubian deus Europa. A vigepedet bep bloa, kanerien, pez onerien, pez trolajou, deus bro Gembre, deus bro Skadi, deus bro Iwerzon, deus Korsika, gal rolerve a oa poezus kedan, pig e doa dar an prejou un tamm partout, quand strolajou just a war deus Europa, a rai var dro un tamm mat deus ar programmadur, quoi. Ne treo zo bet gonet Benerfin, zo bet gonet da Rousset. A boe zo bet trewal vejus, zo treo zo diaze de vel an office, med a fe statudariez e plermont. Petra e respondant dilenidi. Ar avech on begoulenatet gant an archerien, me gero a be bordet kemenade an ARB e bar skomba breton. Evel just oa an ini nemeti. A neuze pas Bob Gwech, me kaji Bob Gwech, on bet galvet yar friket, bon, eb man bet goude, quoi, mais c'est pas de Jouter, Peter Orve, ça les joue, quoi. Ar pep gwasa oa, pa oan Robert en klaskou war tolioù an ARB a Drestol, pa oa bet a fer kever. Ne betud a oa bet harzet gant an archen a bre deus ar mintin, evel don me amañ e Gwengam, a kaset da roazon, a chomet pe war devez. Pa oa tolioù gant ARB, puis j'ai condamnet gwech bet gant emgant. Condamnet e bet un tol, ar vech nemeti de e oa tol kever evel just, quoi. E gant eme moa nitra da guzat etu oa tamm esor, nemet dahe oa ristre vigenet mem stra n'a pas fait nemet pemzekte pe remise en tout bar, voilà. Klevout a ran a vechou Hervé ou ar vorik FM, pa vezont bas vachar. Kalz a fent a zo, a vechou, ya, var an tamm skan, a Drestol, e vel ar matre e neus studiet matre an danvez. Lennet a lerioù hag e war, just a war sevel goulennoù, a zo plijus da glevout ur respontou. Gouzout a ran e gustum len a levrioù, pa vezon embanet, a pezner a ke kalz a dut e labourat e radio, a liez e vez gret penadou komz eo ben an oberen benag, me e ma vichebe lennet na studiel piz gad ar nini a zo o houlenata. Zonj meus, pa meus kroget ar vorig FM, pegur d'an dud da c'houzout meus labouret en tamm ar vorig FM. An dra benag a oa a boestre evidoc'h Hervé e oa bez a frifurch a rog tout. Ah, da meus zonj, ya. Ya. Ah ya, vid be a kazetenner, rank ar be a frifurch. A darmad war rapi a he chilaou sellet a be a frifurch a be a dedenet gant a bep surtrao. A vechou e zanjo ba noub kepel deus micher ar briser. A rok eo ar sujet a blij dean. A da c'houde ar brezonek. A gaz evitan eo daou e vefe skler an trao a mad ar yez, brao ar yez. Setu a zez o daou drag an tan. Hag eo a ben ar fin ya resistre, quoi, labour hir, avec chou. L'archenke de orpis biger, mais fin. Plijou da ra denye, pig ran kantelioù brezhoneg amañ im plijou die a labour a ra, gant tut, enrol tut, e mosse var o buez, var o labour. Et an penat sonerez o beban amzer, me eus ket e pad en anterer sonerez hag harder komzou gouteze. An a chergen neus begolet na hanon war an en na vichou gant ar jaourezek, hag evelen da huto vichou edan kereguntan gat me, e diro, bemes droad va blas gistaral ma ie,
Herwich doit un archer avec Schummet à ça, mais monsieur, vous voyez pas le danger que ça fait, ça, sur la route? À mon responsable d'acheter, ja, kijk daarin, na mesa gavaini, je moest kennen droit de hannen, wat u niet zei. En parce que gwelet me, bij rooi keesik de dan daar hebben, in Castel Paul, toen dan trouw dat Zirol gerecht, nee, ik het dan jure zo. Ach, is ik de garde republikein, daar zo beetje rollen de blamma hij gerecht. Que daar willen toch kameraden onder de Castel Paul allemaal, maar ik kan gaan in gewoon zijn, maar laat een deen daar van gavagesik, ik pas me kan dal hernen. Ik no laat die dingen zeggen. Vous pouvez pas parler français, monsieur, que je vous comprenne. Ah, maman, mes braïs. Aga gezek zo dresset brezonek. Aga bischedin kosel gallek. Amok kosel gallek da huta. Ja, mais une ne yo age no une espèce. Et voyez, en tant que brezonek. Ne me de yo erwe skos fino hagaralla mailandeda. Aga da hude no eno laret da fliket pes molaret me gallek. Dans ma zone, j'ai vel pas vigilant dioyez, pas de nature au ken veva en elle qui chene ben et quoi. Visant men qui guir en aille. Et très ariezo ne que mignonies. Brésil est très ariezo. En elle a hunes diwar gusti ben. Hervé ne se disposer en enwarze, nous ne me donne drap d'over et sturm quand on disait on a gaston mais on a vers openezek den me zanved matre hag war deus am squat et Martial Ménard voilà que gwal zifor et très une en evel Martial hag evel Hervé c'est so tout hag war da bler manovon ze war begoet ar vech gwengam po abe duet panelo pas de diragen dut dans coltar à tout temps et kreisker quand on met de anarcherdi a zonj meus deuze oa Hervé gant Nuel Gonzer esse o komz gant ar c'hovisser a oa deut Hervé a zon det eon tre barz esperet gant jonjou kre a mont betek pen quoi mais difels bog gwech quoi. Neket trawar gounid ar galou de Breiz, ar deo vid derchel ma meus mod chanj banel epken lakad ar gwenadu e plas un glas gwenru, neket trawar e de chanjier ar système économique en On dius quoi non nigel. Histoire ar marik ar marion ya ya da varion leun an ers pas sort bazounek evit ar frankis quoi. Veler anehan a vechou taoulammat var gwagen pegens plan neuhe da vellet di harnezet epsam e bet o winkal et arz ar mornis hat kavet gantan et frankis. Dennis war leuren e kerzgoli kerne Et festou kerne ya. Trugar ez dit Dennis. Merci bras da vet devet temzi, da vet da ranou, am jardi da vet. A chance vat war da hent. A diteye, vent da leve. Kenavo. Kenavo. Digor a oa an emgeo bro, e gwen maman, da voda neket an dud me ar hevede gechou, a gant ur pal be bloa, kroui ar gwell. Hag e oam laouen tre, pa oam dud, a ben da lakad war an amez leuren, a skolio diun a diouyez. Hag ugen vaso, oa ken skler a bremañ. Tremedo e pen de digor e gwen an bepedet alies gant a vrobangan avant da c'hoari pecho c'hoari yaoun hag e vezom digemeret kair a tao setu an daoudu quoi a stourmer un tammig pouner e a pouez var e zioskoaz hag var e galon an traoù neze an ket gizmarant fen mon klaskar a traoù ober traoù kampen hag evit e radio e o anet ie quoi la bourrad a evit ma veche piz resis hag doun an traoù dipitet e velet ne raket an ol kemen age. A bedie war a reng evit emgant evit ar vota degou. Pe gant strolaj wal,
Mais andal, ama e gwen gam, avec kenta en awe pe varugen, oam tos tiktre de dragant, et tu tos da lakaden benag, an pedaou meuskezonj par jeu, quoi. C'est tu peze oa an dravat, pegur a proa moa skler tri, quoi. Viton zo l'er hag a lakfen a sammez gantañ e ur ortredu don. Ortredu don jonj meus oa bet tamm manifestadeg a beurz stom a brezhoneg e ortredu don. Hag e oa un doare spi en amzad a zon. Saremo sola allora mai, fai che diserto ancora a me. Di nostro volano spinto, so tutti l'altri che hanno vinto. Hervé zo pot mega din fentus pe farsus a walar di hortos a vechou. Ur fent ispicial gantan da square eve c'hoarze divar ben ar brezhoneg pe ar breiz a vechou. Ar spez vek klevet a liez, mais setu sof frankis a zo bar esperet. Irion de klevet vetud o sevel o mouez evit an tilde war an nan. Da roulen gronz ma vich laket ar brezhoneg da yez officiel e breiz. Ma vich ar statut gant ar yez, ar statut gant ar skulo divon a kemeso. A neus kajimant denebet. Poane diuni a poane nemzevel là. Eh ben, si tu martes un drabenak d'Aubert, pas vite voir lever. Little black boy, we are one and the same. Ignore these lames that claim they running the game. Pushing heavyweight, like bench pressing. It's getting very late, that's why I've been stressing. Cause time's running out in this hourglass. Just look at our past and understand it like a World Trade Tower blast. Many lives in the balance, only real true men are surviving this challenge.